അപ്പോ ചടങ്ങ് തുടങ്ങല്ലേ അച്ഛാ? ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാൽ ഇനി ഞാനത് പറയാം, ആരും ഞെട്ടരുത്. கதவை தர. ஆதித்தி வந்துட்டா. அரவிந்த் பார்த்து எதுக்கு இப்படி பயப்படுற? அப்ப பிரதீட்சைக்கு வகையுண்டு. இப்ப வீண அந்த அதித்தியை விட்டு தோல. என்ன பண்றீங்க? പറയടി. ഞാൻ പറയട്ടെ? அரவிந்த் கதவை தர. அட என்ன பண்றீங்க? கதவை தரேன்னு சொல்றேன்ல. ஆதித்தி தாப்பல் மாட்டிக்கிச்சு. தோ வரேன். அவ்வளவு பயமா? விடுங்க. முதல்ல എന്താ പെണ്ണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്? കേട്ടിട്ട് കൊതിയായിട്ട് പാടില്ല. அம்மா கூட இன்னொன்னு இப்ப கிளம்பு. போ போ போ. തൊട്ടടുത്താ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ? എനിക്ക് സന്തോഷമായി. എല്ലാവർക്കും പിരിഞ്ഞു പോവാം. ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ ബൈ.